صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله روحي وجسمي وأرواح العالمين لك الفداء يا غريب ويا مظلوم ويا شهيد كربلاء. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله لآخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. This is the night of Shaame Ghariba, my friends. Azadarane Hussein, the night of Shaame Ghariba is that night you will see that everywhere where we commemorate Shaame Ghariba, we turn off the lights. We turn off the lights because today the light of Ahlul Qissa has been turned off. The final light of Ahlul Qissa has actually been turned off today, and Hussein has been martyred in Karbala. It is Shaame Ghariba where the ladies are alone, and amongst them remains only one person, one man, and that is Imam Sajjad alayhi salam, who is sick, who is so ill that he is sometimes conscious, sometimes he is unconscious. After the killing and the martyrdom of Abu Abdullah al-Hussein, Umar as-Saad asks his army, he says to his army that I want you to bring all the bodies together. All the bodies were brought together, and when all the bodies had been gathered on the burning fields of Karbala, Umar as-Saad said that I want a few horsemen to go on to the left, and then I want a few horsemen to go on to the right, and a few in front and a few in the back. And Umar as-Saad said that when I give the order, I want you to run the horses and trample the bodies of Hussein and the bodies of his companions and his family. Azadaru, when Umar as-Saad gave that order, all the bodies were brought together, but as the horsemen were going to trample the bodies, a group came forward and said, "Oh Umar as-Saad, we will not let you trample the body of Ali al-Akbar, for his mother Layla is from our tribe." So Umar as-Saad said, "Take away the body of Ali al-Akbar." And somebody came forward and said, "We will not let you trample of the body of Habib ibn Madahir, for Habib is from our tribe." And he said, "Okay, take away the body of Habib." And somebody came forward and said, "Oh Umar ibn Sa'd, we will not let you trample the body of Hur, for Hur was the commander of our army in the army of Umar ibn Sa'd." And so he said, "Okay, take the body of Hur away." And the historians write that one by one groups would come forward and they would refuse for certain bodies to be trampled under the hooves of the horses, until there came a time when there was only one body left on the fields of Karbala. Only one body on the fields of Karbala. Nobody came forward and said, "This is the body of the grandson of Rasulullah. We will not let you trample the body of the grandson of Rasulullah." Only the body of Hussein was left on the burning fields of Karbala. Hussein, Akber Mithani gave the order. The horsemen
went from the left to the right, from the right to the left, the front to the back, and the back to the front. And the body of Abu Abdullah al-Hussein was trampled under the hooves of the horse. Umar Assad now, he ordered that the tents of the women folk be attacked, the tents of the women folk be attacked, and they be put on fire. And these people came, and they came into the tents of the women folk, and they started to light fires into the tents of the women folk. And he said to the army, you may raid the tents, and you may steal whatever you want. Azadarane Hussein, the tents were put on fire. The veils of the daughters of the Prophet were stolen. The historian writes that Shimr took the end of his spear, and with the end of his spear, he snatched the veil of Janab Zainab. As the fire started to spread, the women started to run from one tent to another. As they came to the last tent was that tent in which Imam Sajjad was. Janab Zainab came to the last tent. She woke Imam Sajjad and said, oh Sajjad, they have lit fires to the tent. This is the last tent. Imam Sajjad became conscious and he said, oh my aunt, what is it? And she said, Abu Zainab said, oh Sajjad, tell us, should we go out of the tent or should we stay in the tent and burn? Imam Sajjad said, oh my aunt, you should be going out of the tent. And Janab Zainab said, oh Sajjad, they have stolen our veils. We do not want to go out. Imam Sajjad said, oh my aunt, it is wajib for you to go outside and save your life. अज़ादारो, जब ज़ैनब खैमे से बाहर आई है और मदद के लिए ज़ैनब ने किसी को नहीं पुकारा। मुअर्रिख लिखते हैं कि जब ज़ैनब बाहर से बाहर आई है, खैमगाह से बाहर आई है, तो न ज़ैनब ने अब्बास को पुकारा है, न ज़ैनब ने अली अकबर को सदा दी है, न ज़ैनब ने कासिम को पुकारा है, न ज़ैनब ने माजाए हुसैन को पुकारा है। ज़ैनब ने एक तरफ ज़ैनब आसमान के ऊपर देखती है और कहती है, या रब, हाय मेरा पर्दा लुट गया, हाय मेरी चादर छीन गई। अज़ादारो, शामे गरीबा है, खैमे जलाए गए। मुअर्रिख लिखते हैं कि सकीना के दामन में एक मर्तबा आग लगी। ये छोटी सी बच्ची मक्तल की तरफ भागने लगी। हमीद इब्ने मुस्लिम कहता है कि मैंने देखा कि एक छोटी सी बच्ची है जो मक्तल की तरफ भाग रही है, दामन जल गया है। मैं उसके पीछे भागा, मैंने चाहा कि सकीना के दामन को बुझा दूं। जब एक मर्तबा करीब आया तो हुसैन की बेटी ने मुड़ के कहा, ए शेख, क्या तू नहीं जानता कि मैं हुसैन की बेटी हूं और मुझे नामहरम छू नहीं सकता। हमीद बिन मुस्लिम कहता है कि मैंने बच्चे को कहा कि मैं तो सिर्फ दामन में जो आग लगी है वो बुझाने के लिए आया हूं, बस ये कहना था। सकीना ने एक मर्तबा हमीद इब्ने मुस्लिम से कहा कि ए शेख, क्या एक एहसान और कर सकता है? हमीद बिन मुस्लिम ने कहा, बच्ची क्या बात है? सकीना ने कहा, शेख जरा मुझे नजफ का रास्ता दिखा दे, जरा मुझे नजफ का रास्ता दिखा दे। नजफ के रास्ते को देखने के लिए क्या मिलेगा? सकीना कहती है, मैं वहां जाके मेरे दादा अली इब्न अबी तालिब से फरियाद करूंगी कि दादा, मेरे बाबा को उन लोगों ने कत्ल कर दिया, हमारी चादरें छिन गई, सकीना के गालों पे तमाचे मारे, सकीना के गोश वारे शिमर ने छीन ली।
हज़ादारों, ज़ैनब व कुलसूम, एक वक्त आता है शाम गरीबा में, ज़ैनब व कुलसूम ने सब बच्चों को इकट्ठा किया ताकि बच्चे आराम कर सके। हज़ादारों, सब बच्चों को जब इकट्ठा किया है तो ज़ैनब और कुलसूम ने बच्चों को गिनना शुरू किया। एक मर्तबा ज़ैनब ने कुलसूम से कहा कि बहन, सकीना नहीं मिलती, सकीना नजर नहीं आ रही। अज़ादारों, अब जनाब ज़ैनब गई सकीना को ढूंढने के लिए। ढूंढते ढूंढते जनाब ज़ैनब मक्तल की तरफ आई। अज़ादारों, जब मक्तल की तरफ आई तो जनाब ज़ैनब आवाज दे रही है कि सकीना तुम कहाँ हो, सकीना तुम कहाँ हो। एक मर्तबा जनाब ज़ैनब ने देखा कि एक बेसर लाश पड़ी हुई है और सकीना लाश के सीने पे रो रही है। एक मर्तबा ज़ैनब आगे बढ़ी, कहा बेटी सकीना चलो वापस चलते हैं। एक मर्तबा लाश से आवाज आई, बहन ज़ैनब जरा आहिस्ता बोलो, अरे मेरी सकीना भी मेरे सीने पे सोई, मेरी सकीना अभी मेरे सीने पे सोई है। अज़ादारों, कुछ देर के बाद उमर इब्न साद ने हुर की ज़ौजा को भेजा, कहा हुर की ज़ौजा से जाके अहले हरम को थोड़ा सा पानी दे दो। थोड़ा सा पानी लेके हुर की ज़ौजा एक मर्तबा अहले हरम के पास आती है। ये पहली बार 3 दिन के बाद पहली बार ये पानी आया है। अज़ादारों, जब ये पानी आया है तो एक मर्तबा उम्मे फरवा ने पानी को देखा, कासिम की प्यास याद आ गई। अज़ादारों, ज़ैनब ने पानी को देखा, अकबर की प्यास याद आ गई। अज़ादारों, लेकिन सबसे ज्यादा तकलीफ एक बीबी को हुई है। जब उस बीबी ने पानी को देखा है, कलेजा तड़प गया। एक मर्तबा पानी को देख के कहती है कि हाय मेरा असगर, ये पानी की वजह से तुझे ज़बह किया गया। अज़ादारों, जनाब ज़ैनब ने हुर की ज़ौजा का इस्तेक़बाल किया। हुर की ज़ौजा ने कहा, शहजादी थोड़ा सा पानी लेके आई हूँ। जनाब ज़ैनब ने हुर की ज़ौजा से कहा कि मैं शर्मिंदा हूँ, हुर की ज़ौजा मैं शर्मिंदा हूँ, तुम्हारा शौहर हमारे यहाँ मेहमान के तौर पे आया था, हम उनकी कोई खिदमत न कर सके। हुर की ज़ौजा रोने लगी, कहती है शहजादी ये थोड़ा सा पानी है, अगर बच्चों को पानी पिला दो तो अच्छा रहेगा। एक मर्तबा ज़ैनब ने पानी को लिया, सकीना के पास आए। सकीना के पास जनाब ज़ैनब और उम्मे कुलसूम एक मर्तबा आए पानी के कूजे को लेकर। सकीना सो रही है। एक मर्तबा ज़ैनब ने सकीना को उठाया, कहा बेटी सकीना पानी आया है। जब सकीना ने सुना कि पानी आया है, एक मर्तबा सकीना उठ गई, कहती है फूफी अम्मा क्या मेरे चचा अब्बास वापस है, क्या मेरे चचा अब्बास वापस आ गए। ज़ैनब ने कहा नहीं, हुर की ज़ौजा थोड़ा पानी लेके आई है। सकीना ने कहा कि मुझे पहले क्यों पानी दे रहे हो, बहुत से बच्चे हैं उन लोगों को पानी दो। जनाब ज़ैनब ने कहा बेटी पानी तुम्हें पहले इसलिए दे रही हूं क्योंकि तू सबसे छोटी है, ये सुनना था। जनाब सकीना ने एक मर्तबा पानी का कूजा लिया, मक्तल की तरफ दौड़ने लगी। ज़ैनब ने कहा सकीना कहाँ जा रही हो। सकीना ने कहा फूफी अम्मा आपने तो कहा है कि सबसे पहले छोटों को पानी दिया जाता है। अरे मेरा भाई अली असगर अभी वो सैराब नहीं हुआ, अभी भी प्यासा करबला की मैदान में सो रहा। अज़ादारान हुसैन
زینب اب کربلا میں شام غریبہ میں پہرا دے رہی ہے. شام غریبہ میں زینب پہرا دے رہی ہے. سب بچے سو رہے ہیں, زینب پہرا دے رہی ہے. ایک مرتبہ زینب نے دیکھا کہ ایک سوار گھوڑے پہ آ رہا ہے. زینب نے جب وہ سوار کو دیکھا ہے تو ایک مرتبہ زینب نے آواز دی کہ اے سوار, اگر ہو سکے تو اپنے راستے کو بدل دے, میرے بچے ابھی سوئے ہیں. دیکھو سوار, ہمارے پاس کوئی لوٹنے کے لیے ابھی کوئی چیز بچی نہیں ہے. ان لوگوں نے سب کچھ لوٹ لیا ہے, اب کوئی چیز بچی نہیں ہے, لیکن یہ گھوڑا, یہ سوار آ رہا ہے. ایک مرتبہ زینب نے اب اونچی آواز سے کہا, اے سوار, میں کہہ رہی ہوں کہ میرے بچے ابھی سوئے ہیں, یہاں مت آؤ. اب وہ سوار سن نہیں رہا, وہ آگے بڑھ رہا ہے, یہاں تک کہ جب سوار خیمے گاہ کے قریب پہنچا ہے, ایک مرتبہ زینب کو جلال آ گیا. کہتی ہے لگام کو تھام لیا, گھوڑے کی لگام کو تھام کے جناب زینب کہتی ہے کہ تم نہیں جانتے کہ میں علی ابن ابی طالب کی بیٹی ہوں. میں تمہیں کتنی دیر سے کہہ رہی ہوں کہ ہمارے قریب مت آنا, میرے بچے ابھی سوئے ہیں. سوار نے ایک مرتبہ اپنے نقاب کو ہٹایا, کہتے ہیں بیٹی زینب, بابا علی کو نہیں پہچانا, بابا علی کو نہیں پہچانا, بس یہ کہنا تھا. ایک مرتبہ زینب علی کے قدموں پہ گر گئی. ارے بابا, ہم لٹ گئے, ہم برباد ہو گئے. اس وقت کہاں تھے جب میرے اکبر کے سینے میں برچی پیوست تھی؟ بابا, اس وقت کہاں تھے جب میرے عباس کے دونوں شانے قلم ہوئے تھے؟ بابا, اس وقت کہاں تھے جب میرے اصغر کو حرملہ نے ایک کان سے لے کے دوسرے کان تک ذبح کر دیا؟ بابا, اس وقت کہاں تھے جب میرے ماجائے کو شمر نے قتل کر دیا؟ عزاداران حسین, زینب اور یہ بیبیاں اب یہاں کربلا سے جب کوفہ جا رہی تھی تو ان لعینوں نے بیبیوں کو مقتل کے راستے پہ لے گئے, مقتل کے راستے پہ لے گئے تاکہ وہ شہیدوں کی لاشوں کو دیکھ سکے. اما آیت اللہ جوادی آمولی کہتے ہیں کہ جب زینب ماجائے کے لاش پہ پہنچی ہے, تو ایک مرتبہ زینب نے لاش کو دیکھا, دیکھ کے کہتی ہے, انت اخی, کیا تو میرا بھائی, کیا تو میرا بھائی؟ جوادی آمولی کہتے ہیں کہ حسین کی لاش اس طرح سے زخمی ہو گئی تھی, گھوڑوں کی ٹاپوں سے اس طرح سے پامال ہو گئی تھی کہ زینب پہچان نہ سکی کہ یہ حسین کی لاش ہے. عزاداروں, بیبیوں نے جب لاشوں کو دیکھا تو ایک مرتبہ بیبیوں نے ماتم شروع کیا. جب ماتم شروع کیا تو عمر سعد نے کہا اے شمر, یہ بیبیاں ماتم کر رہی ہے, یہ ماتم رکنا چاہیے. عزاداروں, عمر ابن سعد نے یہ حکم دیا کہ اس ماتم کو بند کرو. شمر آگے بڑھتا ہے, ایک تازیانہ لیا, سجاد کے پیٹھ پہ تازیانہ مارنا شروع کیا. عزاداروں, میرا بیمار امام زمین کربلا میں بیٹھا ہے, شمر تازیانے مار رہا ہے. ایک مرتبہ سجاد نے سر حسین کی طرف دیکھا. میں کہتا ہوں شاید سجاد نے حسین کو یہ کہا ہوگا کہ بابا, جب تک جان میں جان ہے تازیانے برداشت کر لوں گا, لیکن بیبیوں کو یہ نہیں کہوں گا کہ یہ ماتم بند کر دے. عزاداروں, عمر سعد نے اب شمر کو حکم دیا کہ میں نے کہا تھا کہ یہ ماتم بند ہونا چاہیے. یہ لعین کہتا ہے عمر سعد کو کہ میں ابھی ماتم بند کر دیتا ہوں. ایک مرتبہ آگے بڑھتا ہے, اب سب بیبیوں کو اکٹھا کیا, بیبیوں کے اب ہاتھ پسے گردن باندھ دیے تاکہ حسین کا ماتم رک سکے. یا حسین لبیک, یا حسین لبیک, یا حسین لبیک, یا حسین.
ای شیعیون شب شام غریبان است ای شیعیون شب شام غریبان